حدا ود 18 عامات كوخب تጻወታይ ኩዕሶ እግሪ ምስ ይዕርኹ ብጀልባ ኣብ ዝገበሮ ናይ 4 ሓምለ ዕረፍቲ ዑደት ድሕሪ ምጥፉ ሞይቱ ተረኺቡ ናይቲ ኮተቴ ዝሕዝን ሞት እንታይ ከም ዘስዓቦን ሕቶታት ዘልዕል ኮይነሎ ንሱ ንበዓል 4 ሓምለ ንምጽምባል ናብቲ ማይ ወፂኡ ነይሩ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ግና ረይሱ ኣብቲ ማይ ተረኽበ ኖላን ሻቬር ዌልስ ወድ 18 ዓመት ነይሩ ኣሰልጠንቱ መራሒ ኢሎም ትጽውዕዎ ኣዶ ድማ ጥዑም ወደይላያ ትጽውዑ ንሱ ብ4 ሓምለ 2026 ምስ ይዕርኹ ናብ ደሴት ሆርን ተበገሰ ኣሞዳታ ማዓልቲ ድማ ብዘይኩ ኩሎም ሓደ በሓደ ናብቲ መሬት ተመለሱ ቴሌፎኑ ግና ቀዲማ ናብ ገዛ በፂሓ እቲ ኖላን ብህይወት ከሎ ንሞዳታ ግዜ ካብ ዝረኣየሉ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ረይሱ ዝተረኸበሉ እዋን ዘለዋ ሰዓታት እቲ ዛንታ ዝተሓላለኸ ነይሩ ምኽንያቱ እቶም ኣብታ ማዓልቲ እቲኣ ኣብታ ደሴት ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ሓደ ዓይነት ዛንታ ኣይዛረቡን ዘለው ስድራቤቱ እውን ነቲ መጀመርታ ዝተዋወ መብርሂ ኣይተቐበልዎን ሕጂ ሳብስክራይብ ግበሩ notification ونابرو مغنياتو بزيجرخا تقداي زي نبز حيت عذبت كبتصحن سبات كم زعينت نجر كيبصحهم كم مهارولن زحجز نجر سلازخونه حجي ناب 4 حمله ندحريت كملسوكم ابتي نولان ويلس نمودا تاغزي بزترغاغص ملكعو باكال زتريلا معلتي نولان شافير ويلس كاب اوشن سبرينغس ميسيسيبي زوص ود 18 عامت نيرو ابتا معلتي نغو نتابعال اب هورن ايسلاند محلاف مسيعرخو بجلبا تبغسه قدمي نقدميت مخادو بزعبات دسيت كتردو وزغباكم نجر زيو مغنياتو نخلو اتزقصل زخون نجر وساني سلازخونه هورن ايلاند كاب جماجم بحري ميسيسيبي استات 10 مايل رحقا تركب ابو ولا حد صرغياتات يلن دلدلون يلن موغعجا جلباون يلن نابتا دسيت تاتولو وي توصلو انكو منغدي حتاوي جلبا ترايو اموداتا سمون بعال ميت زغونو سبات لكع كمتي نولانن يعرختن زغبرو زنبرو نمغبار يمصيوم جلبا دو يبلو تمعلتي اب ماين حصاني حلفوا تسلمات قدمي متاو دما ناب غزاوم يملسو غجله نولان ون كم يوم غيرهم كم كل سب تمعلتي ابو حليفوما ساعات 3 دحرقه ربي لهم دما نولان اب سميناو معراب ጫፍ اتا دسيت ترايو نيريو بمسرت تصنيحو بزعبازي بغهدو زتزاربه ناي فقادنياتات دليت غجله ازازي نولان نتوم نتا ابو زغاطمتو منسي قال نمزرراب قرب قصنح كم زدلي نعرخو تزاريبوم نيرو اذا قال جن من يازبل حتى يلعل سب سلطان كم زبلو يعرخ ويلس كابتا دسيت وصيوم نسو غنا ندحري تاريفو دحري بخال جالبا نابتي عبي مريت كملس نيرو غنا افصيمو كيتملسه ترفه زيو تزخونه سب كحسبو زغل انا موداتا غزي زترغاغص مراي بتمشتتي اب حدوان يعرخو نابتا جلبا تمليسوم كابتا دسيت ونوصيوم مسكال سبات تصقيعو كم تملسه كم زامنيوم تزاريبوم ነገር ግን አይተመለሰን ቴሌፎኑ በታሪቲቲአ ናብ ገዛዱ ተመሊሰያ ንሱ ግና ከይተመለሰ ተሪፉ እጂ ብዛዕባ እዚ ንሓንት ክሊት ሕሰቦሞ ምክንያቱ እዚው እቲ ደው ኢልኩም ክትሓስቦ ዝግባ ዝርዝር ነገር ኣብዚ 2026 ዓመተ ምህረት ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ቴሌፎን ናብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድን እዩ ወላ ሓደ ነገር ኣብ ጅባኻ እንተዘይሃልዩካ እታ እንኮ ክትህድ ትኽእል ነገር ቴሌፎንያ እዛ ቴሌፎን ናብ ገዛ ክትበጽሕ ከላ እቲ ሰብ ግን ከይመጸ ተሪፉ እዚ ንእሽቶይ ዘሰንብድ ነገር ይገብሮ እቲ ዛንታ ዘይገጣጠም ምዃኑ ዘርኢ ቀዳማይ ምልክት ነይሩ فرقليتي مسكونه ادو نولان كريستينا وانسيلي ناب ناي جاكسون كاونت شريف بيت صحفه دولت ودا ناب غزا خمزي تملتون تزاربت حري اتي مدوالا زخونه نجر كعا قسيل خامر ايغبا مغنياتو اتي عقن ناي صعري قدامي 9 جميرو كساب كندي ناي قوم نجر زحزه كم زنبره مرأي سدزدلي بيت صحفه شريف جاكسون ابا معرفو جلبا ليك مارس ناي ازازي مدب ناي امريكا حلوا جماجم بحري وي كوست غارد ابتي مدلاي تصنبيرو مويوم كمون ناي ميسيسيبي كفلي مرأيا بحر صقاتات هاجراوي بارك اغلغلوت كابز حريفو دما يونايتد كيجن نيفي زبحال ناي فقادنياتات غجلون تحاوزو كابتا قداميت ليتي جميروم بزحت كالات بحبار يسرحلو نزقصد كلته معلتات جلباتات ابتماي كنقساقسا وعدن ناي مدلاي سراحتات اب دسيت زلو دورات تغعيزن نفرت دما كابل علي كفتشا خيدن ابز كله دما كريستينا وانسيلي اب محبراوي مرخبتات بمصناح بتا معلتتيا ابتا دسيت زنبره زخونه سب زخونه نجر حيزو كمص تحتت نيرا مالتون حدث لي وي فيديو وي نمرمرتي ناي موداتا ساعات نمكاب زحجز
ዝኾነ ንእሽቶ ዝርዝር ነገር ክትደልው ኢላ ንኽልተ ሙሉእ መዓልታት ኩነታት ብዘይ ፍንጭዩ ተወዲኡ ትካል ድሕሪ ትካል ዝተወሰኹ ምድላይ ሓንቲ ኣደ ኣብ ህዝቢ ሓገዝ እትሓትት መላእ ስድራ ቤት ድማ ገና ዘይወፀ ናይ ቴሌፎን ፃውዒት ዝፅበ ክርስቲና ዋንስሊ ገና ካብ ህዝቢ ሓገዝ ነገር ክትሓትት ከላ ሓደ ስእሊ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ኖላን ኣብታ ደሴት ምስቶም ኣብ ጉጅለ ዝነበሩ ካልኦት መናእሰያት ዘርእዩ ሰበስልጣን ናይ ገዛ ርእሶም ስእሊ ናብ ህዝቢ ምስ ዘርግሑ ግና እቶም ካልኦት ሰባት ኣብኡ ኣይተረኣዩን ወይ ተቆሪጾም ክሮፕ ተገይሮም ተኣልዮም ጸኒሖም እምበኣር እቲ ሓደ ወሳኒ ደው ኢልካ ክሕሰብ ዝግብኦ ምኽንያት እዚ ጉዳዩ እዚ ኣብ ኣእምሮ ሰባት እንታይ ከም ዘልዕል ሕሰብዎ ለምንታይ ኢኻ ፈጺሙ ናይ ዝጠፍአ ኮተቴ ስእሊ ትቆርጾ ዝኾነ ዋላ ሓደ በዓል ስልጣን ነቲ ውሳነ ብግህዶ ኣይገለጹን ሰባት ምሳስተውዓሉ ድማ እዚ ኣብ ሓደ ካውንቲ ሚሲሲፒ ጥራይ ዝስማዕ ዛንታ ኣይኮነን بملو اتهاجر نعزبو زانتا خوينو صنيحو سوني نغو 6 حمله دما حدا ناي هاجراوي بارك اغلغلوت حلوا اب سميناو معراب ጫፍ هورن ايزلاند جماجم بحري كحلو خلو ابتاماي ريسا تعذب ناي جاكسون كاونتي مرماري موت بروس ليند زي نولان مخانو بقطتا تحتيتو نيرو نغازيتنياتات كم زغلصو انسو كم زيكونه كامن زخللو مخنيات كم زيله نجر جنا بوقعي كرغاغص فقادنيا ينبرن تي فللي سلمنتاي اغداسي زخونه مخنيات زغبرو نمسحاتو قليل سلازخونيو بعين ريخا مللاي نبينو نوقعوي مزاغب اخولن امونن غيرخا موسى دايكالن ስለዚ ኣብቲ ቦታ ካብ መርግጋጽ ሓሊፉ ቤት ጽሕፈት ዝያዳ ልክዕ ነገር ተጸቢዩ ናይ ስኒ መዝገብ ወይ ደንታል ሪከርድስ እውን ወሰደ እቲ መርግጋጽ ንጽባሒቱ ሰሉስ 7 ሓምለ ወፂኡ ናይ ስኒ መዛግብ ተገጣጢሞም እቲ ሬሳ እውን ናይ ኖላን ዊልስ ነበረ ቤት ጽሕፈት መርማሪ ነቲ ሞት ንህዝቢ ቅድሚ ምግላጹ ኣደ ኖላን እቲ ዝተረኸበ ሬሳ ወዳ ምዃኑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ፖስት ጌራቶ ነይራ ድሕሪ ዘስቆርቁር ምድላይ ሬሳ ዊልስ ሶኒ ካብታ ገማግም ባሕሪ ወፂኡ ተረኺቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሸሪፍ ጆን ሊድ በተር ነቲ ጉዳይ በቀጥታ ተዘራሪቡልዩ እቲ ምርመራ ንጡፍ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ድማ ልክዕ ከም ዝኾነ ካሊ ነቲ ጉዳይ ብተመሳሳልን ጥንቃቐን ይሕዞ ከም ዘሎ ገሊጹ ህዝቢ ድማ ነታ ስድራ ቤት ናይ ሓዘን ቦታን ግዘን ክህባ ሓቲቶሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ሶሉስ ብመንግስታዊ ሕክምናዊ ምርመራ ናይ ሬሳ ምርመራ ተገይሩ ሰበስልጣን ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ውፅኢት ቶክሲኮሎጂ ወይ ናይ መርዚ ምርመራ ሓዊሱ ንምምላስ 2 ሰሙን ከም ዝወስድ ተዛሪቦም እዮም ግን ካብትሎሚ በመንግስታዊ ሕክምናው ምርመራ ዝተገበረ ናይ ሬሳ ምርመራ ፈተናታት ውጽኢት ንምምላስ ብዙሕ መዓልታት ክወስድዩ ዌልስ በ4 ሓምለ ምስ ኮመንት ዕርኹ ሆርን አይዝላንድ ድሕሪ ምብጽሑ ከም ዝጠፍአ ተገሊጽዩ ስድራ ቤቱ ሕጂ ነቲ ፍቱ ወደሙን ባኣጉ ስለ ዝሓለፈ ህይወቱን ይተዓሰሉ ብራንድ ድማ ኖላን ዊልስ ከመይ ከም ዝነበረ ይዝክሮ ኖላን ዊልስ መኒ ነይሩ እቲ በ4 ሓምለ ኣብ هورن ايزلاند زطفأ ود 18 ዓመት መንሰይ ንሱ ኣብዚ ኣብ ኦሽን ስፕሪንግስ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ጽሕፈት ናይ 2025 ተመራቂ ነይሩ ብዙሕ ስፖርታዊ ዓውድታት ዘዘውትርን ስፖርተኛ ንውን እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውደ ኩዕሶ እግሪ ከም ግሪንሁድ ዝዓብለለ ኣብ ሳውዝ ዌስት ሚሲሲፒ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኣብ ናይ ኮሌጅ ደረጃ ክጻወት ዝጸንሐ እዩ ምጥፍኡ ሕጂ ድማ ዘጋጠመ ሞቱ ኣብ ደቡብ ሚሲሲፒ ብሙሉእ ቃንዛን ጉድኣትን ይለዓዓል ኣሎ ንብዙሓት ሰባት ናይ ማሕበራዊ ረኻብታት ከእቱ ብምግባር እቲ ናይ 18 ዓመት ናይ ኒላዊስ ምድላይ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ዝቐጸለ ኮይኑ ኣዲኡ ካብኡ ጀሚራ ኣይስቀጠትን ነቲ ኣብዚ ዘጋጠመ እዋን ዝተገበረሎም ድጋፍ ፍቕርን ጸጋታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምስጋና ኣቕሪባ ናይ ኖላን ኣደ ንህዝቢ ናይ ብሕትኦም ግዜ ክህቦምን كحزنو كفقدلو منون حتيت الله إذا كله زخون زلو ودا ب4 حملة دحري قطري ساعات 3 أبيلو أب هورن آيزلاند المودة تاجزي كابزر جميريو أبزي دما بصحفة شريف نتي عبدو أنتي أزود دايزي أب من تاي درجة كم زنبرة نمردا زجدس مجلس ذهبه ساعتهم كبزبلو بسنكي خفقات وي ناي سب إيد تجبرلو من مرتوعيلن زمالة جن إيد سب تسيمو تعاليو مالته يكونن زلو مرتوعات بمسارة تي عبدو أنز تجبرة درجة مرمرة نززر إنجر كم زي ترغبت رايو كم ملاغت زغل إذا حقاو في الليزي أقداسيو سلازي نحنت سكند هدي لنا نرأيو إيد سب كم زلو زرقي مرتوعي لن مالت زنقرزي برقز حدا قاي نيرو مزب الحساب تمساس على يخونن زمالت كسابتها زتوسنت هموت مرمرتي أبقبن زملاغت منم نقر أي رخبون مالتيو عدستي مرتوعتات انت مسيوم قنا زنقرزي كغير كم زغل عدل زترفونيو زفل اللي زي دمايو لك اعتقاد علي أبزقود دايزي زتفت سما نقر سلمنتاين
ክሳብ ክንደይ ኣገዳስን ከም ዝኾነ ዘርእየና ናይ ኖላን ስድራ ቤት እውን ኣብኡ ደው ኣይበሉን ምንም ናይ ኢድ ሰብ መርትዖ የለን ኣብ ዝተባሃለለ ሶምን ናይ ሲቪላዊ መሰላት ጠበቃ ቤን ክራምፕ ቆፀርዎ እዚ ስጉምቲ እዚ ስለምንታይ ከም ዘገድስን ስድራ ቤት ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ስለምንታይ ከም ዝኣተን ምክንያቱ እዚዩ ከም ክራምፕ ዝበለ ጠበቃ ምቁፃር ማለት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ወግዓዊ ክስ ምቅራብ ማለት ኣይኮነን ንሱ ናይ ነፃ ዳግመ ርኤት ወይ ኢንዲፔንደንስ ሬቪው ሕቶ እዩ ካብቲ ናይ ከባቢ ምርመራ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ነቲ መርትዖታት ክሪኦ ተመሳሰልቲ ሕቶታት ክሕተት ከምኡውን እቲ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ናይ ክሲ መዛግብ ተዓፅዩ ካብ ምትራፍ ንህዝቢ ወግዓውን ግልፅን ፀቕጢ ክግበር ማለት እዩ ክራምፕ ባዕሉ ብንጹር ከም ዝበሎ እታ ስድራ ቤት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኖላን ዝተፈፀመ ነገር ኩሉ ሓቂ ናብ ብርሃን ክወፅኣ ትደሊ ክራምፕ ካልእ ነገር እውን ኣውጁ ነይሩ እቲ ስድራ ቤት ካብቲ ድሮ ብናይ ክፍለ ሃገር ሕክምናዊ ምርመራ ዝተገበረ ወፃኢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካይድ ናይ ባዕሎም ናይ ነፃ ናይ ረሳ ምርመራ ወይ ኢንዲፔንደንስ አውቶፐንሲ የዳሉ ከም ዘለው ገሊጹ ናይ ኖላን አቦ ንክራምፕ ከም ዝበሎ ወዱ ላዕለዋይ ብርኪ ስፖርተኛን ብሉጽ ሓምባሳይን ከም ዝነበረ እዩ እታ ስድራ ቤት ድማ ቅድሚ ዝበለጸ መልሲ ምርካቦም ብሓደጋ ምትሓል ዝብል መግለጺ ክቅበልዎ ድልዋት ከም ዘይነበሩ ገሊጹ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ኢንተርኔት ክትዝርጋሕ ጀመረት እታ ቪድዮ ኣብቲ ኖላን ንመወዳእታ ግዜ ዝተራእየላ ጥቃ ገማግም ባሕሪ ዝነበረ ጉጅለ ሰባት ተርኢ ነይራ ኣብ ድሕሪ ባይታ ድማ ናይ ክትዕ ወይ ባእሲ ዝመስል ንድፊ ይስማዕ ነይሩ ክራምፕ ነታ ቪድዮ ቲኣ ብህዝቢ ብምምልካት ምስቲ ስድራ ቤት ዘለዎ ስክፍታታት እውን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ክትሕዞ ዘለካ ክፋል እዚዩ ምክንያቱ እዚ ነቲ ጉዳይ እዚ ናብ ዝኾነ ኣንፈት ክወስድ ዝኽእል ቀሊል ክትዕን ባእታን ስለ ዘለዎ ሰበስልጣን እታ ቪድዮ ሓቀኛ ምዃና ኣለልዮም ወይ ኣረጋጊጾም ኣይኮንን ከምኡውን ምስ ኖላን ምትእስሳር ከም ዘለዋ ፈጺሞም ኣይረጋገጹን ክልቲኦም እዚኣቶም ብሓንሳብ ሓቂዮም እታ ቪድዮ ኣላ ብህዝቢ እውን ትዝተየላ ኣላ ብወግዒ ግና ገና ዘይተረጋገጸት ቪድዮ እያ ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ጃክሰን ካውንቲ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ዘይተሰናደአ ወይ ኦሪጂናልን ሓቀኛ ስእልታትን ወይ ቪድዮን ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ከምጽእ ሓቲተሎ ፍላይ ድማ ባእሲ ዕግርግር ወይ ዘይልሙድ ምንቅስቃስ ኣብታ ደሴት ዘርኢ ዝኾነ ነገር ንኽሕበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ትራምፕ ካብታ ቪድዮ ወጻኢ ካልእ ፍልይ ዝበለ ነገር እውን ተዛሪቡ እዩ እታ ስድራ ቤት ናይ ኖላን ቴሌፎን ድሕሪት ክትረኽባ ከላ መልእኽታቱ ድሮ ተደምሲሶም እዮም ነይሮም እዚ ናይቲ ስድራ ቤት ሕጋዊ ጉጅለ ዘቕረቦ ጥርዓን እዩ ብመርመርቲ ብነፃ መንገዲ ገና ኣይተረጋገፀን ኖላን በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ጉጅለ ይዕርኹ ዝነበረ እንኮ ጸሊም ወይ ብላክ ኣባል ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ እዚ ዝርዝር ነገር እዚ ምስተጋሃደ ድማ እቲ ዛንታ እዚ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ገለ ነገር ምስ ዘበላሽው እንታይ ከም ዝፍጸምን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ከም ዝተፈጸመን በርግጽ ክዛረቡ ኣብ ዘይኽእልሉ እዋን እዩ መን እዩ ዝእመን ብዛዕባ ዝብል ዝዓበየ ዘተኽፋል ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ናይ ክፍለ ሃገር ምርመራ ሬሳ ተወዲኡ ግን ውጽኢት መርዚ ምርመራ ወይ ቶክሲኮሎጂ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ክወድእ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ እታ ስድራ ቤት ዝኣዘዘቶ ነፃ ናይ ሬሳ ምርመራ ገና ኣብ መስርሒ ዘሎ እታ ቪድዮ ገና ኣይተረጋገፀትን ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ድማ እዚ ምርመራ እዚ ከም ዘይተዓፀወ ብንጹር ገሊጹ ኣሎ ኖላን ዊልስ ወዲ 18 ዓመት ነይሩ ኣሰልጠንቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሜዳ ከም መራሒ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበረ ምስዕሩኹ ንበዓል ተበጊሱ ክልተ መዓታት ጸኒሑ ድማ ኣዲኡ ናይ ወዲ ኣለሻ ከም ዝተወደአ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ከተረጋግጽ ተገዲዳ ኩላትና ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ብሰከንድታትን ብመዓልትታትን እሞ ካሕተኩም ዝደሊ ነቶም ኖላን ምስኣቶምን ናብ ሆርን አይዝላንድ ዝተጓዓዙ ይዕርኽቱ ንሱ ብፍቃዱ ንድሕሪት ከም ዝተረፈ ተዛሪቦም እዮም ስለምንታዩ ንድሕሪት ክተርፍ መሪጹ ዝብል ሕቶ ንወለዱ ተሓቲቱ ነይሩ ነዚ ክንምልሶ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ክገብር ከም ዝደለ ከረድአኒ ዝኽእል ኣይረኸብኩን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ እውን ኣይተረዳእንን ከምኡውን ኩሉ ግዜ ምስ ጉጅለ እንተዳኺድካ ምስ ጉጅለ ክትጸንሕ ኢና ኣምሂርናዮ ዋላ ኣብ ኮሌጅ ከሎ ናብ ካልእ ከተማ ናብ ሓደ ፓርቲ ወይ ገለ ነገር ናብኡ ይነግሮ ነይሩ እዩ ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ እንሆ ምስ ሓሙሽተ ሰብ እንተዳኺድካ ምስ ሓሙሽተ ሰብ ኢኻ ክትምለስ ዘለካ ካብቲ ጉጅለ ከይትፈላለ ምክንያቱ ድሕንነት ኣብ በዝሒ እዩ ዘሎ ይብሎ ነይረ ንሱ እውን ኩሉ ግዜ ሕራይ ኣቦይ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ስለዚ ምስ ጉጅሉ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ እሞ ስለምንታዩ ካብ ጉጅለ እዙይ ተፈልዩ ኣነ ኣይፈልጥን ይብል ናይ ኖላን ስድራ ቤት ገና ናይ ተሐቂ መልስታት ይጽበዮም ዘለው ኣብ ቀጻሊ እቲ ጉዳይ ኣምንታይ ከም ዝበጽሐ ክነገረኩም ኢና እስካዕ ሕዚ ምሳና ስለ ዝነበርኩም ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቀጻሊ ኖቲፊኬሽን ክበጽሐኩም ግበሩ ሰላም